No one was hospitable enough to invite me in. I had to wait till you came out. I take it this. Legende o vampirima postoje stotinama godina. Skoro svaka civilizacija imala je priče o bićima koje su pile ljudima krv. Starije generacije pamte knjige i filmove o Drakuli, Nosferatu, dok je ovaj fenomen postao još popularniji među mlađim generacijama, zahvaljujući serijalima Vampirski dnevnici, Prava krv i Sumrak saga. Ali malo je poznato da je sve počelo pre 300 godina u istočnoj Srbiji. Vaš kraj je najpoznatiji po kultu mrtvih, u stvari kult mrtvih je najrazvijeniji kod Vlaha i u principu infrastruktura crkvena, odnosno pravoslavno hrišćanstvo je može se reći najskorije prodirano u istočnoj Srbiji, odnosno među vlaško stanovništvo, odnosno prihvaćeno na jedan specifičan način, iskombinovano sa njihovim drevnim običajima. Kaže se da naša narodna religija je u stvari religija koja je nastala na selu, pre svega među selskim stanovništvom, što će reći da jeste u tim manjim zajednicama, ali ne možemo da kažemo da u urbanim sredinama ne postoji tako verba. Ja sam čuo mnoge priče vezane za priviđenja, za mnogomitska bića, za vampire, u gradima, u Beogradu, na primjer. Bez obzira na to gde ljudi žive, u manjim ili većim sredinama, u kom delu sveta, potreba za verovanjem u nadprirodno neobjašnjivo svuda je prisutna. Uglavnom su ta verovanja refleks svesti o tome da je čovjek konačno biće. Čovjek je jedino biće koje se suočava sa tom istinom i prerađuje tu istinu, dakle taj podatak da je konačno biće, da je pri njemu kraj. Niko se lako ne miri sa tim da je kraj. Otuda sav taj panteon nadljudskih bića, otuda sve te ideje o tome da je duša večna, da postoji zagrobni, to jest večni život. Jedina srpska reč koja je opšte prihvaćena u svim svetskim jezicima je vampir. Prvi put se pominje u tekstu Vampir von Kisiljevo berlinskih novina Volkische Zeitung 23. avgusta 1725. godine. Ovo je mesto u kome je po berlinskim izvorima zabeležen prvi slučaj vampirizma u svetu. Čovek koji je proglašen vampirom nakon svoje smrti zvao se Petar Blagojević i ovo je mesto u kome se on rodio i živeo. 9 nedelja posle njegove smrti ljudi u selu počeli su masovno da umiru. U samo 8 dana umrlo je 9 ljudi, svi posle iznenadne bolesti koja je ubijala posle 24 časa. Sve žrtve su pre smrti tvrdile da ih je posjetio Petar. Pred zvaničnicima najviših austrijskih vlasti uz prisustvo lokalnog sveštenika i meštana otkopali su Blagojevićev grob. Znači da je leš Petra Blagojevića posle 6 nedelja koji je ležao zakopan u zemlji, ostao netaknut, da kad su počeli da ga otkopavaju, da su primetili da mu je još porasla brada, brkovi i nokti, da kad su ga uboli glogovim kocem je iz njegovih usta i ušiju potekla sveža crvena krv. To je jedna neobičnost, ali je zaista to ostalo zapisano u tom dokumentu o aktu koji nosi sad naziv Vampir von Kisiljevo i koji se nalazi u istorijskom arhivu u Berlinu. Posle probijanja glogovim kolcem telo je spaljeno. Nakon ovog čina prestale su misteriozne smrti. Porodica koja nosi prezime Blagojević i dalje postoji u selu. Najstariji član tvrdi da se ne zna tačna linija srodstva, to jest da ne znaju da li su potomci Petra Blagojevića. To ne znam, to nije nikad ni prišao od mojih stariji, to je selo Maruljevac, tamo se pojavilo. Samo je kažu kad ne znaju ni ne pamtu ni jedan, niti ja pamtu. To je bilo kućna kad. Da li zbog neke vrste odbojnosti prema pričama o vampirizmu ili zbog mišljenja drugih meštana pamćenje u povezanosti sa ovim događajem postaje selektivno? Naše pamćenje je kratko, ali na groblju u Kisiljevu postoji spomenik Savi Blagojeviću, koji je, znači, sad ima trenutno živog sina, Živana Blagojevića, koji ima već 92 godine. Znači, ti spomenici i ti ljudi su ovde 140-150 godina u Kisiljevu, ali oni ne sećaju se i ne pamte da im je neki od predaka bio Petar Blagojević, međutim, to je kao i sve drugo. Kod nas se strašno brzo zaboravlja i verovatno da je bio neki kmet, da je bio neki ovako bogat čovek, oni bi rekli da, to je bio naš rođak, a s obzirom da je bio vampir, nekad ne sećamo se, nismo sigurni da je naš. Drugi srpski vampir se proslavio toliko da je o njemu raspravljala i prosvetiteljska Evropa. Srpski hajduk Arnaut Pavle, posle svoje smrti 1727. navodno se noću prikazivao meštanima sela Medveđa. Tokom narednih 5 godina, čak 16 smrti pripisano je njemu. 12. decembra 1731. godine u Srbiju je došla carska komisija na čelu sa doktorom Johanom Filkingerom da ispita slučaj.
Nakon povratka u Beč napisan je izveštaj Visio Metrepertum, posle koga se reč vampir zvanično pojavio u engleskom jeziku. Pošto je prijavljeno da su u selu Medveđa takozvani vampiri ubili neke ljude sisajući njihovu krv, ja sam bio, ukazom časne vrhovne komande, poslat tamo da istražim temeljno sve navode zajedno sa oficirima dodeljenim i za tu svrhu i dvojicom podređenih medicinara. Kako bi zaustavili ovo zlo, iskopali su ovog Arnauta Pavla 40 dana posle njegove smrti i otkrili su da je on veoma ceo i neraspadnut. Posle Petra i Pavla u Srbiji su se pojavile i druge priče o vampirima, kao što su Ruža Vlajna iz Kisiljeva i veoma poznat ali izmišljen lik Sava Savanović iz pripovetke Milovana Glišića. Iz straha u narodu su zaživeli običaji i rituali, ubijanja, odbrane i zaštite od vampira. Ukoliko vi omogućite duši pokojnika da mirno i uspešno pređe na drugi svet, on će biti zadovoljno i bit će vaš zaštitnik sa drugog sveta. Ukoliko ne bude zadovoljno bilo čime što ste radili tokom posvetnog rituala, postoje opasnost da se ona vraća u formu nekog demonskog bića, najčešće vampira, i da može da nalazi na bilo koji način. To je pravilni apotropijski elementi, to su elementi koji služe zaštiti od mitskih i demonskih bića, i kod nas su najpoznatiji, na primjer, beli luk ili glog ili broj neke druge biljke, neki oštri predmeti koji se koriste, pošto, na primjer, za vampira se veruje da je on sačinjen od jedne pihtijeste mase koja je samo upakovana u kožu, da nema kosti mišića unutra, i onda je jedno od rešenja da se on probode, da bi ta masa istvorila, na taj način možete da ga uništite. Uprkos prihvatanju hrišćanstva, ova verovanja su se održala. Vampirima se bavio i Dušanov zakonik. U članu 20 izričito se zabranjuje iskupavanje leševa, njihovo probadanje kolcem i spaljivanje. To je samo dokaz toga da i u srpskom narodu i u vreme stvaranja zakonika, to je donošenje zakonika polovinom 14. veka, su postojali neki običaji koji nisu bili hrišćanski. Zbog toga se donosi takva jedna odredba koja zabranjuje nehrišćanske običaje. Osim Dušanovog zakonika kao pravnog dokumenta, i crkva je zabranjivala iskopavanje leševa. Hrišćanstvo ne priznaje sujeverije i veru u mitološka bića, već samo veru u Boga. Stav crkve, stav hrišćanina, ja ne verujem u vampira. Ja ne verujem u veštice. Ja ne verujem, mi u stvari ne verujemo ni u vampire, ni u veštice, niti u to da ako nam mačka crna pređe preko puta da će nam se nešto strašno desiti, neće se desiti. Ako nam pređe 5 mačaka crnih preko puta, ako razbijete ogledalo, neće se ništa loše desiti. Moderna tumačenja govore da u 18. veku ljudi nisu bili dovoljno upoznati sa procesom raspadanja ljudskog tela, odnosno da je u pitanju bilo besnilo, kolera ili kuga. Jedno od tumačenja je i da su danas svi primili makar po jednu vakcinu ili injekciju u životu i da je na taj način opasnost od vampirizma u znatnoj meri iščezla. S druge strane se pokazalo da su neka naša istraživanja u vezi sa vampirizmom negde najsklonija s obzirom na 2 slučaja koja su se pojavila u relativno kratkom vremenu. Može objasniti medicinskim fenomenom, pojavom neke tuberkuloze ili neke druge bolesti, jer ako vam neko kaže da se Petar Blagojević upokojio, a da je iza toga po rečima mnogih poveo, jel tako, još 9 života, odnosno znači da se radi o nekoj vrsti ili nekog virusnog oboljenja. 2008. na RTS-u je emitovan serijal Misterije Srbije, koji se između ostalog bavio i temom vampira u Srbu. Autori Marijana Terezin i Rade Popović nagrađeni su za očuvanje etnološkog blaga i narodnog nasleđa Srbije. Danas je u Srbiji uvrežen strah, zaziranje, a nekad i podsmeh pri pomenu ove teme. Bez obzira na podeljena mišljenja ljudi, ova misterija deo je kulturne baštine Srbije. Kako videti budućnost?